केते दिनर योजना आज सफल हबाकू जाउछि मन भारी खुशी हेले मो सुलुरा नथिला कि मो मालिया नथिला जांगू कहला नै जीवो ये कहले सांगे जिबे गुट्टू निट्टू कुन्नी जांगू आमे बाहरी गलु हेले आउ जण के कहले सेपटे बसचंती तांको आपण माने चिन्ह से आम गाँव जड़े लोक तांकरी साहस तो सबू कार्यक्रम होइछि हेले आमे कुआडे जाउछु आपण माने कहि परिबे कि आमे कुआडे जाउछु आ टिके समय पर आपण माने जानि परिबे मो पो कोन कोला जाइतला गोटे पाखो गाँ से गोटे छुट्टी खाइ जानि मते दे देला छुट्टी खाइ खाइ से बिले लाकर दियो मार देला एई सेई पोखरी मोटा सिना एमती अपरिष्कार देखाउछि हेले भितरे एते पद्म फुटिछि आ कोन कहि एई जो लोक जनक आम संगे बसले होउछंती से लोक कोई गछते आग देई दियो पाखरो गारो तांको बुझा बुझी कला बेलकू से कहले मु फूल तोड़ी देबी देखु कि से कहले गोटे ट्यूब जोगाड़ करबा पई र सेठिया होबा ट्यूब आमे जोगाड़ कर पारलुनी मु तांको कहली ए भी कहले देखो सुरु तुम जेतिकी तोड़ी पारिबो सेतिकी फूल तोड़िबा माने जे निहाती तोड़ी सेमती नुहे मांकर तो प्रिय पुष्प होछि पद्म राति पाहिले गुरुवार तेणु माँ पद्म फूल जोगाड़ करवा मोर गोटे निशा आ विश्वास करंतु बहुत बुलुलु ये स्कूटर सब बेले खंडे गामछा थाए जो पद्म पोखरी पाइले आम स्कूटर रखू से ओह्ल जाइकरी सेठू पद्म फूल तोड़ देखुना केमती चिड़ी जाऊँगी कहते मुझे सेपट को जीवी मुझे सेपटे जाई तुम कौन कर देखो केमी चिड़चिड़ी जाई से ठिया आपको समस्ते भावती भारी शांत किंतु सीए केते शांत से कथा केवल मु जानी जदि बेसी समय से वीडियो को आसीबे ताले आपण माने भी जानी दिबे तांको मुख भंगी रु देखिकी प्रकृत रे से केते शांत से के पूर्वरु देखिबेनी से केमिति मुह करके मोटरे केमिति चिड्डी गले मु भी तांको कहली मुले कई हो पद्म हो जहा तोली पारुच आण किंतु कोटा भाबिबनी जे एटा निश्चय करबी बोली बेसी गभीर पानी भी दिबनी काने आपण माने देखि पारथिबे पोखरी रे केते पानी तापरे दल भी अच्छी आजिकल तो जो गले वर्ज्य वस्तु तो वर्तमान वर्ज्य वस्तु परिचालना गोटे बड़ समस्या पोखरी मुहटा देखते विसर्जन करने ना केते केते अवर्जना आसिक पड़ुची आमिति तार परिस्थिति होउची जो गले प्लास्टिक अवर्जना खली जोगुड़ा पत्र रे होतिला बोली सरी जाउतिला तार नाड़ केते बड़ बड़ देले आ मोर तो मूल लक्ष्य सबु जिनटा कौन पिलाने केवल फोन रु टीवी रु बा चित्र रु देखिए प्रकृत जिनटा को से देखु पोखरी रे कई फुटे पद्म फुटे एगुड़ा से जानतु सब कई फूल देखी थे मु पिला पद्म पोखरी बुले आनला आमर जातीय पुष्प पद्म यहाँ कौन से भूली पारे यही फटोटी मत पुआ आनी देला जोटा प्रथम देखली से दूर रे पोखरी देखो केते धला पद्म धला पद्म आम सियाड़े पद्म तोलिया व्यस्त थिला पिला माने गोटे दहीबरा वाला देखी कहले आमको भोक है मुझे जानी केते भोक हो घर तो समस्ते खाई आसते भोक कहीं ना सी केवल दहीबरा वाला देखिबार भोक हौ गोटे प्लेट दहीबरा आनी समस्त को बांटी कुंटी खाईसारा बेलू से केते फूल तोड़िकी धरिकी आसले भारी सेतिक पद्म फूल देखिकी आत्महरा हो जाए कहला मत गोटे दियो नाई नाई क्या हाथ को दियोनी तुम धरी पकाओ पिला माने तुम पाखक आसतु पाखे सब पिला धाड़ी ठिया हेले देखु केते पद्म आज तोला है छोट छोट खुशी रे मु एते आत्महरा हुए आपण मानकु आगुरु भी बोधे थरे हमर ए पद्म तोला कथा मु देखैथिली सेतिक पद्म धरिकरी मु केमिति जाई घरे पहुंची से पूरा खुशी रे नाचिथिली आमे पुणी फेरिलु ना घर को जीवु पिला माने भी तकर नाकरे सब मुखा शब्द करके हसकल करथिले तो अल्प बहुत पड़ जाए दहीबरा फूल तोला बुला तो हूँ गाड़ी से बड़ खुशी आम समस्ते फेरला बेलू गाँ पाखे शिव मंदिर
ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମନ୍ଦିର। ଚାରିପଟ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି, ପଛପଟେ ପୋଖରୀ, ଆଗପଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଇଁ ମଣ୍ଡପ ସବୁ ମେଳଣ ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ ମେଳଣ ହୁଏ। ସେଇ ମନ୍ଦିର ପଡିଲା। ମୋ ସହିତ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡିଗଲା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ବାପା ତୁ ତ ଗାଧେଇଛୁ, ବଡ ପୁଅ ଗାଧେଇକି ଆସିଥିଲା, ଯା ଓହ୍ଲେଇକି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଇଦେବୁ। ସିଏ ସେଠୁ ଓହ୍ଲେଇଲା, ଗାଡି ରଖିଲା, ଛୁଆ ସବୁ ବାହାରି ପଡିଲେ, ଆମେ ବି ଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଯାଉନି, ତମେ କାହିଁକି ଯିବ? ପୁଅ ସେଠୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନେଇକି ଯାଇକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚଢେଇକି ଆସିଲା। ଏ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ। ଏଥିରେ ବି ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ବି ସୁଟିଂ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଏଠି ବହୁତ ବରଗଛ ଅଛି, ପିଣ୍ଡି ଅଛି, ଏସବୁ ଅଛି। ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାର ହେଇ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଭୋକ ପ୍ରବଳ। ମୁଁ ମୋର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତ ରାନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଇଏ ତାଙ୍କର ସେଠୁ କିଛି ପରିବା ପତ୍ର ବି କିଣି ଆଣିଥିଲେ। ସବୁ ଧରିକି ଆମେ ଘରକୁ ଗଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଟିକେ ଫୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅରେ, ଏତେ ଗୁଡେ ଫୁଲ ଆଉ କେବେ ପାଇବି କି ନାହିଁ। ହେଲେ ଫୁଲର ଅଧିକାରୀ ତ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଠାକୁର, ତାକୁ ନେଇ ଠାକୁର ଘରେ ଥୋଇ ଦେଇ ମୁଁ ଗାଧେଇବାକୁ ବାହାରିଲି। କାହିଁକିନା ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇଥିଲୁ। ଏତେବେଳକୁ ମୋ ମଝିଆ ପୁଅ ଗାଧେଇକି ଆଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଖଣ୍ଡେ ପେପର ପାରିକି ଫୁଲ ସବୁ ଠାକୁର ଘରେ ସଜେଇ ଦେ। ସେ କହିଲା ଫୁଟିବା ଫୁଲ ତ ବହୁତ କମ ଅଛି, କଢ ତ ବେଶୀ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଦ୍ମ କଢ କେମିତି ଫୁଟା ହୁଏ? ପ୍ରାୟତଃ ଦୋକାନରେ ପଦ୍ମ କଢ ହିଁ ବିକ୍ରି ହେଉଥାଏ, ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣିକି ଫୁଟେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ସେଠୁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ କଇଁ ପଦ୍ମ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେ, ଯିଏ ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦେ, ଯଦି ତୋ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ତୁ କଢ ଫୁଲକୁ ଫୁଟା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଫୁଲ ଧରିବାକୁ। ସେ ସତକୁ ସତ ସେୟା କଲା। କଇଁ ନାଡ଼ରୁ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଭାବୁଛି ସେଇ କଇଁ ନାଡ଼ର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବୋଧେ ମୁଁ କେବଳ ପିଠଉଟା କରିକି ଦେଖେଇଥିଲି। ଛତୁର ସ୍ୱାଦ ଆଉ କଇଁ ନାଡ଼ର ସ୍ୱାଦ ପାଖାପାଖି ଏକା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୋଉଠି ନାଡ଼ ଅଛି ଆଣିକି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଖୋଜିକି ବି ପାଇଯିବେ। ପୁଅ ପାଖରେ ସମୟ ଥିବାରୁ ସେ ବସିକି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦିଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା କେମିତି। ଏଇଟା କାମଟା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କରିବେ, ତାହେଲେ କଢ଼ଟା ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଟିଯିବ। ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନ କରିକି କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଳଟି ଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେ ମାଳ ନ କରି ଫୁଲ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲି। ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହେଲି।